जय जगन्नाथ। आज आम इंग्राजी रे 1 ରୁ 1000 पर्यंत संख्या शिखा। देखो कौन ना एक आम कौन कह ना 1 ONE 1 2 को कहवा 2 की कहवा कौन TWO 2 3 कौन कहवा 3 की कौन कहवा ना THREE 3 4 की कहवा कौन ना 4 FOUR 4 4 हूँ 4 5 हूँ 5 को FIVE 5 है 5 6 को कौन कह 6 SIX 6 7 को कह 7 SEVEN 7 7 8 को कौन कह 8 EIGHT 8 8 9 को कौन कह 9 NINE 9 9 10 को कौन कह 1 0 10 10 को कौन कह ना 10 TEN 10 11 बा 11 11 कौन कह 11 ELEVEN 11 माने 11 12 1 2 12 12 कौन कह 12 TWELVE 12 12 माने 12 बुझिपारे नहीं 13 1 3 13 कौन कह 13 THIRTEEN 13 है 13 1 4 14 14 FOURTEEN 14 है 14 1 5 15 15 कौन कह 15 FIFTEEN 15 बा 15 16 कौन कह SIXTEEN 16 16 17 कौन कह SEVEN 17 17 17 है 17 18 है 18 EIGHTEN मन दो 18 है कौन 18 हूँ कौन 10 + 8 18 ना 10 को कला 10 को कला कौन 8 को कौन कला 80 10 से 3 बा 10 3 18 17 16 बुझिपारे ये टाइप करेंगे 19टा हूँ कौन 19 19 19 NINETEN 19 20टा कौन ना 20टा हूँ TWENTY 20 माने 20 तापर 21 21 दे 20 आप 21 1 2 3 तो 10 मन रखिंट ना ये मन रखिंट तापर 20टा है 20 पाखु 21 पाखु 29 पर्यंत आउ कि पड़े कौन 20टा है आप 21 22 20टा है ना 22 23 कौन 23 23 2 3 23 24 के 24 25 हूँ 25 26 हूँ 26 जेहेतु 20टा है 26 27 28 29 29 30 है के 30 30 THIRTY 30 हूँ 3 लो 0 30 30 को 30 THIRTY जो 30 आप 31 कौन हम 31 32 हम से टाइप 32 के 30 32 TWO 2 32 बुझिपारे 33 हम के 33 माने यही टाइप कर बुझल ना धर 33 THIRTY 33 THREE 33 34 35 36 ये टाइप 30 आप 39 पर्यंत किसी असुविधा नहीं 39 पर्यंत 39 39 30 THIRTY 39 NINE 30टा है 39 न लगला खाली 33 30 30 लगे 30 3 अच्छी 33 ये टाइप मैंने बुझे तापर देखिए 40टा 40टा हूँ कौन 40 FOURTY 40 40टा हूँ 40 40टा हूँ 40 जो 40 हो 41 हो 41 केन्द्र 40 FOURTY 40 देख 40 आप होगा 40 जदि होगा ताने 41 41 ONE 1 42 के 42 से टाइप जो शिखी 42 43 के 43 45 46 47 48 49
তারপরে আছে কোণ 50 50 হচ্ছে FIFTY 50 হচ্ছে 50 50 হচ্ছে 50 যদি 50 50 তাহলে 51 কেতে হব 51 କିଛି ନାହିଁ FIFTY 51 ONE 51 ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ 52 ହେବ 50 ବୁଝ 51 ଧର 52 କେତେ ହେବ ନା 50 FIFTY 52 TWO 53 54 ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ଯିବେ ଘୁଷି ଘୁଷିକା ତାପରେ ଆସିବ 60 ଆସିବ 59 ପରେ ଆସିବ କ'ଣ 60 59 59 59 ସେଭଳିଆ 60 ଆସିବ SIXTY 60 60 60 61 62 63 64 এই ଟାଇପ୍ର ଘୁଷି ଘୁଷିକା ପଳେଇବେ ଯଦି 60ଟା ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆସିବ 70 69 ପରେ 70 70 SEVENTY 70 70 ତାପରେ 70 ସେଇଟା ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ 71 ବି ହେଇଯିବ 71 କେତେ ନା 71 ON1 ତାପରେ 72 72 73 ସେଇଟା ଯିବ 73 ଯଦି 70 ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ 79 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲେ 79 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ 79 ପରେ କ'ଣ 79 70 ହେଉଛି ମାନେ 79 ତାପରେ ଆସିବ କ'ଣ 80 80 880 ହେଉଛି 80 EIGHTY 80 ଯଦି 80 କରିଦେବେ ତାହେଲେ 81 82 83 ତା 89 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାପରେ ଆସିବ 90 9 ର 0 90 90 କ'ଣ 90 NINETY 90 ହେଲା 90 90 ଆପଣ 90 ଦେବେ ତା 91 91 କେତେ 91 NINETY 91 ତାପରେ 92 93 99 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ 99 NINETY 99 NINE 99 ପରେ ଆସିବ 100 100 କ'ଣ HUNDRED 100 ବା 100 100 ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ 100କୁ ଆମେ କହିପାରିବା ନା 100 100 ବା 100 ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ 100 ବା 100 ଯଦି 100 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ 100 ଧର 105 କରିବା 105 କେତେ 100 କେତେ 100 ବା 100 100 105 105 FIVE ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ସାର୍ 135 ବା 135 ଆମେ କହିବା କେତେ 135 35 ହେଉଛି 35 ବୁଝିପାରିଲେ 135 101 101 ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ 101 ଦେଖ 101 ବା 101 ତାକୁ କହିବା 100 101 ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ 101 200 200 300 300 ତ 200 ହେଲା 200 200 ଧର 210 କେତେ କରିବା ଆମେ 210 କେତେ ହେବ 200 200 200 210 210 ଯଦି 200 ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ 200ରୁ 300 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ସବୁ 210 ହେଲା 210 250 ହେଲା 250 ସେ 300 କେତେ ନା 300 ସେଇ ଟାଇପ୍ର କରିବେ 400 ହେଲା 400 500 ହେଲା 500 600 ହେଲା 600 700 ହେଲା 700 1000 ହେଲା କେତେ 1000 ବା ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ 1000 THOUSAND ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଧର ମୁଁ ଏଠି 600 କହିଲି 600 ହେଲା 600 ଧର 625 600 ହେଲା 600 ଲେଖିଦେବା କେତେ 600 25 କେତେ 20 TWENTY 25 ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ 625 ହେଲା 625 ଧର ଆମେ କହିଛୁ ଧର 685 ଲେଖିବା କେତେ ଲେଖିବା 685 କେତେ ହେବ 600 ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ 600 85 କେତେ
ନା 85 EIGH 85 तर आम क्या 603 लिखा 603 केते ना 600 3 THRE 603 से टाइप आप गोटे गोटे हो मैंने यहाँ सब करेंगे सूत्र सहकार करेंगे से जो सूत्र गोटे बुझाला से टाइप गोटे 105 तो देखिले जो आराम से 1000 मतलब आराम से हो आशा करती भिडियोटी भल लगी जदि भल लगी ताने लाइक कमेंट और शेयर करा भूलें नहीं यदि चैनल नुआ थी सब्सक्राइब करा जमा भूलें नहीं जय जगन्नाथ रही नमस्कार।